Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de vous pour mettre en place la première équipe de conducteurs d'étoiles filantes. L'équipe sera composée de 3 conducteurs et de leurs responsables. Ils viennent tous de la Société nationale des transports, où ils occupent actuellement des postes de conducteurs. Les postes doivent être créés afin de pouvoir y affecter les nouvelles recrues. Je sais que pour commencer, il faut créer les emplois et les postes. Pouvez-vous m'aider? Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de vous pour mettre en place la première équipe de conducteurs d'étoiles filantes. L'équipe sera composée de 3 conducteurs et de leurs responsables. Bonjour, je suis RX, le robot de navigation de votre navette. J'ai été programmé pour vous assister dans votre mission sur Megara. Avant de débuter, voyons ensemble les éléments qui vous aideront à réussir cette mission. Bonjour, je suis RX, le robot de navigation. Welcome. If you wish to talk, it is really no trouble at all. Welcome. If you wish to talk, it is really no trouble at all. Welcome. If you wish to talk, it is really... That's it. She's gone too far. I'll see her disgraced before the council. Yes. That's it. She's gone too far. I'll see her disgraced before the council. Yes. That's it. She's gone too far. I'll see her disgraced before the council. Yes. That's it. She's gone too far. I'll see her disgraced before the council. Yes. That's it. She's gone too far. I'll see her disgraced before the council. Yes. That's it. She's gone too far. I'll see her disgraced before the council. Yes. That's it. Меня постоянно просят сняться в рекламе, и я всегда отвечаю одно и то же. Во-первых, мне нужны красотки. Во-вторых, мы должны снимать у меня дома, чтобы мне никуда не тащиться. Меня постоянно просят сняться в рекламе, и я всегда отвечаю одно и то же. Во-первых, мне нужны красотки. Во-вторых, мы должны снимать у меня дома, чтобы мне никуда не тащиться. Меня постоянно просят сняться... Компания Sundström Safety, расположенная на юге Швеции, была основана в 1926 году горным инженером Иваном Сунстрёмом, который осознавал необходимость в предоставлении средств защиты органов зрения и дыхания для шахтеров. Компания Sundström Safety, расположенная на юге Швеции, была основана в 1926 году горным инженером Иваном Сунстрёмом, который осознавал необходимость в предоставлении средств защиты органов зрения и дыхания для шахтеров. Компания Sundström Safety, расположенная на юге Швеции, была основана в 1926 году горным инженером Иваном Сунстрёмом, который осознавал необходимость в предоставлении средств защиты органов зрения. Regardez-moi ce travail. Mon robot glacier s'est emballé. Il me fiche une pagaille monstre dans la préparation des glaces et des crêpes. Regardez-moi ce travail. Mon robot glacier s'est emballé. Il me fiche une pagaille monstre dans la préparation des glaces et des crêpes. Regardez-moi ce travail. Mon robot glacier s'est emballé. Il me fiche une pagaille monstre dans la préparation des glaces et des crêpes. Vous vous rendez compte? Un robot tout neuf, garanti 30 ans par la société Robotech. Et il fonctionnait encore très bien hier. Vous vous rendez compte? Un robot tout neuf. ここでは、このコースを修了するためのテストを受けるかどうかを選択できます。最終評価に合格している場合は、このコースを受講する必要はありません。今すぐテストを受けるには、下の最終評価ボタンを押します。ここでは、このコースを修了するためのテストを受けるかどうかを選択できます。最終評価に合格。ご回答には数分のお時間をいただきます。恐れ入りますがご協力ください。お客様のご意見をお寄せください。恐れ入りますがご協力ください。ご回答には数分のお時間をいただきます。恐れ入りますがご... Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de vous pour mettre en place la première équipe de conducteurs d'étoiles filantes. L'équipe sera composée de 3 conducteurs et de leurs responsables. Ils viennent tous